बाबू तू गोटे बेईमान ऊपर वाले भी गोटे बेईमान ऊपर वाला एमती बेईमानी कला खुशी जीवन आरंभ मत बंद करदेला समस्त कहते मुझे कोटिपति आने बंधुरा जहाँ मुझे खुशी होती जहाँ हसबार देखी पहुंचुली निजे खुशी रही सबुदिन मत फोन कर चलीगला आज को 2 मास गलानी थोड़े मो कथा कम तार मन पड़ुनी बाबू वो जाने सारा बाबू आपण सीधे को भार मन पकाउछ नहीं मो कहते को नहीं शिवर की जदि शिवर की है था आज को 2 मास गलानी थोड़े मो कथा कम तार मन पड़ुनी तू को मते मने पकाउछ जे तू कौन चिनी पारो ना किरीटा फुटी जाइছিল देखो दीदी तमें गला दिन ठार साना को खाइबा पीबा सब छाड़ी देछन खाली से नहीं मुझे भी भल रोषे करे कहते सोना नाही करे मते खाइबा दुछती आज सकाळे बड़ा पाटे करे कहले एई सोना गोटे थाली कोन बन आगुरे बारुनो ओ सिद्धू वाला खाइबा आज नहले बाबू तुमको गाड़ी निश्चय खोजी में दीदी निश्चय खोजी में ये करे करे क्या करे तुम सारे सोई रे खोजी में तुम मारी कला करे खोजी में दीदी ए सुनो अब कौन है जा अभी तो कौन पे पूछूं से डालो भागी जा
ଜାଣିଛୁ ତୋର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ଦାମ ପୁରା 50,000 ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଅଧିକ। এই দেখুন না এই বাবা জটা কি আসারে ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ପୁରା ବାବୁ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। আজ বমি করবে সাথে তবে মনে কো বাবু কো আসা মোর সামনে আসি এ বাবু কোলা বড় লোক মানে মোতে কে সাহায্য করো বাঁচানে কো বাঁচাই দিও মোটালে কোটি কে ডাকি দিও ଦିଦି ବାବୁ ଆମେରିକା ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଫେରୁ ଫେରୁ 3 ମାସ କି 4 ମାସ ଲାଗିବ। তুমি মো কো টাকা পাই পারিবে ଏଇ ସିଧୁ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ତୁ ଜାଣିଛୁ ଦାଦାଙ୍କ ଘଟଣା ଦେଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଏ ସିଧୁ ସାନ ବାବୁ ଆମ ସେ ଟଙ୍କା ଆଣିବା। ଆରେ ଆସୁଛି ଆରେ ସାନ ବାବୁ ଚାବି କ'ଣ ଅଛି ବାବୁ ପୁରା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏ ସାଥୁ ନାହିଁ ତୁ ପରା ଶୁଣିଛୁ ସିଧୁ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ବାବୁ କେତେ ସୁନା ଗହଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ ଗଲୁ ଗଲୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବ। ଆରେ ଯା ସିଧୁ ତୋର ଗୋଟେ ହାର ବିକିଦେଲେ 20 କି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ। ତୁ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ନା। ଏ ସିଧୁ ସାନ ବାବୁ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବା। ଆରେ ଆସ ସାନ ବାବୁ ସେ ସବୁ କ'ଣ ଆଉ ଅଛି ଶୀତ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ବାବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଲକରେ ରଖି তুমি মো কোন মো স্বামী কো বাঁচাই পারি ନାଇଁ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା। ଏ ସିଧୁ ସାନ ବାବୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ନା ଦାଦାଙ୍କୁ ଫୋନ କର ଦାଦା ଜାଣିଲେ କିଛି ଗୋଟେ କହିବେ। ଆରେ ଫୋନ କରି କହ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ସାନ ବାବୁ ଏଇଆ ସାନ ବାବୁ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଦାଦା 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 ଆମ ସିଟୁ ମରିଗଲା ସେଇଟା ଭଲ ହେଲା। हेलो हेलो डार्लिंग मो तो गेले तो सीधे कहूची जे जन्म बापरे कंपनी हजार आपको बोनस देइलो जा पाखरे कोटा पटिले तमे घर को हॉस्पिटल करी दउलो तम छि अजे जंत्ରରେ छटपट होउछ बेड मते टिके साहाय्य करो प्लीज डार्लिंग मते टिके साहाय्य दादा ମୋତେ ଫୋନ କାଟି ଦେ। ଭଲ ପରିବାରଟା କୋଡ଼ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଛଳକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହାଘରଟା କୋଡ଼ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ନେଇଲୋ ସିଟୁ ଏଠି ସବୁ ମଣିଷର ଦୋଷ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଘରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତି ହେଲେ ଏଇଟା ଘର ରାଧାମାନଙ୍କୁ କଳଙ୍କିନୀ ଚରିତ୍ରହୀନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏ ଲୋକମାନେ କେଦାରଗୌରୀ କାହାରିକୁ ମନେ ପକେଇ ଆହା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସବୁମାନେ ଜଣାନ୍ତି। ଏଇ ତ ଘର ଗୌରୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଦାଉ ଦାଉ ଦିଅନ୍ତା ସୁଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ମଣିଷର ଦୋଷ ନା ବାଉରି ଏଠି ସବୁ ମଣିଷର ଦୋଷ। ନାଇଲା ଭାଇ ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ସବୁ ମୋ କପାଳ ଦୋଷ
ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଦେଖିବୁ ତୁ